Laithangai sadesai no horo Tiprajwk Bwrwi Romphrejakma Kamalpurni Siram Kamiwo Tiprajwk Bwrwi Saikrwi nogo saising thui tongpruwo malkhung mothonai wangja slabai rep khaijakha o party mungno tuye 28 tarigo Kamalpur amchaini halahari hati mandik bandar hati hairogo Tiprajwk hati naita hati rogo manik phanai rok ujak baikha suitok punro buma haike Aborong kesang khanya bagai tai Romphrejakma jasi sina bagai ganau Thangwi bachaikha edisi Haphang deputy CM Onimes Debroma EM Suhel Debroma tai Tiprajwkni adong rok Kopi to bangsa ni saka sari ko abo alaman je just good very good thing borong Ramzan abang sa jibiwa itu borong pulis tak beres kayak susta ke lamai so অসুস্থ হন তো বোনার এরেস কই তাবুন গাড়ি মা তো আমি বলি মারনে ওইয়া কলস মোহাম্মদ আলী কুবি দে মানে তাকে বলে এরেস খাজি ও পিএস কি আন্ডার কোমল আমা বরণ বু সামল শুক্র দাস শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটিও সব পাইজাক চিনি বুকু গলैति দেববর্মা बिनि बसायो पुष्प कुमार देवबर्मा बेबचन कक्सालेके 26 तारिखो रेप नि जे घटना अंखारो विक्टिम बेबचन मालाइखा चिनी लोकल एमडीसी अनंत बाबू और दङ चिनी ईएम सुहेल देवबर्मा दङ चिनी यूथ लीडर प्रस्मित देवबर्मा महिला नेत्री खवना देवबर्मा एडवोकेट रुक चिनी गोबांमा सामुंतांनाय बदल लिङि बरजतन दङ जों खोज खबर लानानै जा बुजिखा ठीक मतो सठिक समय एफआईआर खालायजाखा এবং যে কালপ্রিত শ্যামল শুক্ল দাস বন তাবুক জিবিও ট্রিটমেন্ট তঙ্গর বরক রোগ জলি জায়গা বন বুখা কিন্তু বুমানো जों সমর্থন খায় আকক তো जों সায়া হেতে কিন্তু বরকনি জলি মানি আবুং নেইনো যে কোনো এলাকা মো কোনো দুইটা জাতনি লড়াই আমো ওয়ানসাবাই তিপ্রাসা ওয়ালাই মাইয়া খরকসা তিপ্রাসাবো যদি কোনো তিপ্রা লোক যদি বাঙালি মহিলাকে রেপ করে তারও এই গতি হতো বা কোনো একজন বাঙালি এটা যদি করে থাকে রেপিস্টদের তো কোনো জাতি বা ধর্ম নিয়ে তাদের বিচার হয় না সে যেটা করেছে এটাকে নিয়েই বিচার হবে তো আবরক শ্যামল শুক্লদাস তো তাবু জিবিও ট্রিটমেন্ট তঙ্গব এবং ওসি কমলপুর বাই চিনি লোকাল এমডিসি অনন্ত বাবু এবং আই মাইসেলফ আং নিজে কক সালাইকা ক্যামেরাও যদি বন্দিং খায় তো আপনার নুকনাই আইছে এবং খোঁজ খবর না হওয়ার পরে ওসি সমরেশ দাস নি বক্তব্য যে অলরেডি কালপ্রিট ন বড় গার্ড রিউইন আরো তনিব The moment he is out from the hospital, bono lockupot langnangne এবং দেশনি আইন অনুযায়ী একজন রেপিস্ট নি যা বিচার নেন এবং নাই আছে जोंगमो आपिल खालायनान मुजुंगो वानसारंगो सानन मुजुंगो तिप्रासारंगो सानन मुजुंगो म घटनानो तुई कुनो वानसा तिप्रासानि घटना आंनि आंनानि हेचे This is not the case of communal violence. This is based on the rape case no তুই খরকসা বরকনি বিরুদ্ধে ও এলাকানি বরক নট অল দি তিপ্রাসাস নট অল দি বেঙ্গলিস মোস্ট শ্রীরামপুরনি আশেপাশেনি বরক রোগনি উত্তেজনা বরকন খাইছে এবং থানা বাবুদের আমরা বলেছি আমরা চাই যে শক্ত একটা অ্যাকশন হোক দেশের আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেবেন ওনারা আজ যদি ওনারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আন্দোলনের পথ আমাদের কাছে খোলা থাকবে তাবুক আসুক না এবং जों हास्तेनि যত তাকুতে বুকুক সঙ্গে সানন মুজুঙ্গ ম কেসনি সঠিক তদন্ত তঙ্গি দङ এবং অ্যাকশন মংনাই যদি নি আঙ্কাই जों স্টেট ওয়াইড চিনি মুভমেন্ট যা খাইনি जों খাইনি আমবাই सरकासे को सुंके अदिन ओ गथमाने कितेगाने हालहारि बाजार तिप्रासा वाक बाहान मुसुमुसि फाने फेबक बुजाब तजब के रांगरि खिबि मुसुमुसि खिबि मार खाबे गा अ कुमाजांनाय मुसुमुसि बरन सुबुनान ब एदिसे हापाना हाइते बरन कोन साइजरे नै नरा हापांनो যত কিছু মা খাইनै आबुय हालाहालि बाजारो
घटनान्ति उत्तेजनांखा तानजाखा बरग्रक जों प्रशासन चाप रुई तिनी मीटिंग आसुगै दं तिप्रामथा विभिन्न दलनि बरग्रक पक्षे विपक्षेनि बरग्रक तिनी एसडीएम नि मध्यस्थता बाय शान्तिनि एकटा मीटिंग चलि दं एन्ड आई एम श्योर चिनी लिडार जारा आरो थांनायरक बरक हालाहाली जे तानजांगानि घटना मुखथं थाइगथं कमामानि समस्त घटना आरो विवरण सागना बरक এবং প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন তাম খ্লাই जोंहाबो नाय दङ इफ दे डू नट डू बरक जुदि ख्लाई हांखाय जों একটা स्टेप नाहार नाय याबा प्राइमारि ख्लाइथाय हम राज्य आरक्षा दप्तर এবং राज्यनि महकुमा बा जिल्ला प्रशासननि सामुं बरक नायग्रा दं जों खबर नारगै दङ ख्लाई हांगे जों ख्लाइनि